भाई मेरे तो रुपया अभी भी नहीं मिल रहा है। एक काज करना। हेलो, मेरे पार्सल कहाँ है? दुबई पे ना कि ढाका? ढाका पे? ढाका पे? हेलो, ढाका पे तो आप तो बांग्ला जानते हो ना? বাঙালি आता है? হ্যাঁ, তাহলে তো ঠিক আছে। তাহলে আপনার সাথে তো বাংলা কথা বললে তো হবে। भाई, ये ये व्यवसाय आप कहाँ कब से करते हो? हाँ, मादा चो तू मेरे को जानता है? मादा चो। আসসালামু আলাইকুম, কি খবর তোমার ভাইয়া? আইলাম দে ভাইয়া, কি পরিমাণে ইয়া করে, মানুষের হয়রানি করে, তারপর মানুষের ফোন মারি দে। আজি ওগো এর মতো ভতাবাজি গো পেজ পাইলাম। কি দেবে পেজের নাম? জমজম। জমজম ইলেকট্রনিক্স। দুই ভাই বলে তারা। আনারা ভাই দে কি হইতে পারে হাম করে দি বলে, আত করে হাম করে দি বলে আনারা পদ্মা সব ভিডিও সব ভাইয়া। একখান অনুরোধ, ভিডিও যেন শেয়ারও পাই, লাইক করো বা না করো সমস্যা নাই, যেন শেয়ার করো, যেন এর মেয়ে ফতরণে যেন কেউ আর যেন নম আয় তোরা দাহাই বেকিন বিস্তারিত ঘটনা কেনে কেনে আরে মানে শুনো লাগাই দিতে আসলে এনাত করি এই সব আরে কেনে কেনে এই ফটো মধ্যে এইছন এই 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 নাম্বার গো, এই নাম্বার গো তো আর ভিডিও ফাটাই এই এই ভিডিও ফাটাইছ। जी अस्सलाम वालेकुम सो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के इन्फॉर्म किया गया, आपने फेसबुक पेज पे हमें लाइक किया, फॉलो किया, शेयर किया हुआ है। आपका लाइक फॉलो शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आपके लिए गिफ्ट है आईफोन 14 प्रो मैक्स और एक अल्ट्रा वॉच। आपको बकायदा वीडियो मैसेज के अंदर जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करो, कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि सर हमारा जो बॉक्स नंबर 8 है वो बॉक्स नंबर हमारा है, तो हमारे तक पहुंचा दिया जाए। आप उनको अपना नेम और अपना एड्रेस सेंड करें और बॉक्स नंबर 8 अपने तक पहुंचाएं। जैसे जो वीडियो मैसेज के अंदर नंबर दिया जा रहा है ना, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। थैंक यू सर वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। তারপর এখন আরা মানে গড়লাম ও জেল হইয়ে এলো গড়লাম, তারপর আর মেসেজ করতে হইয়ে আর মেসেজ গড়লাম এই গরমের পরে। তারপর আরা দেখি কি আরারে ইয়া ফাটাইয়ে কেন ফতারাই না গর এই আরারে এইটলা মানে কি বক্স ফাটাইয়ে দেখো না, এই বলতে ওরা বক্স বক্স ফাটাইয়ে। তারপর আরারে আরোগ্য মানে লুবত পেলাতে কেন ভাইয়া এই আর আর আইফোন যদি দে বুঝছো না, আর আইফোন ও কেন খুলিব দেখো না এই কি কি পরিমাণে ফতারাই না ঘরের। बॉक्स नंबर 8 आपका आया है, ठीक है। आपके ये ईयरबड्स हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चेक कर लो, आपके ईयरबड्स हैं, ये आपका मोबाइल এই একখান জিনিস আর যদি ইয়া আনলা যদি মোবাইল ফাটাইলে এটা মোবাইল রোদ দিয়ে স্টিকার থাকিব, হয়তো কিছু থাকিব, আর এতে মোবাইল দেখাতে আর ডাইরেক্ট ওপেন করি এনে তাও ওপেন করেন না আছেন। আর আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স ये आपका লোবত পেলাতে ক্যাং করি। तो साथ में ये मनी आई पैड है आपका, ये मनी आई पैड है, इसको अभी ओपन नहीं किया है। ये आपके এই আমা কি দামি दामी জিনিस। देखिए मेरे भाई, इसका एयरपोर्ट कस्टम মানে বতাবাজি ব্যাগ ভাইয়া এইবে শেয়ার 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 দিবে তো শুধু আর কিছু না। एयरपोर्ट कस्टम टैक्स আর কাস্টমার ইয়া দিয়ে দিয়েছ लिखा हुआ है। जस्ट पे ऑनलाइन দেখো না ও 6000 টাকা ফাটাতে হয় দেখো নি হান্টো ये आपको 6000 रुपये कस्टम टैक्स जमा करना है, विकास नगर नंबर देखो ना। से आप जमा कर देंगे। इंशाल्लाह ये 6 से 7 घंटों में पार्सल आपको मिल जाएगा। তো ইতের নাম্বারও দিবে দেখো না। এই 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 বল দিতের নাম্বার মানে আর হদ মানে হত কিছু বোঝাই যখন কালাকালি যখন গজ্জি বনভূত আস্তে করে কি আরো ব্লক করে দিয়ে আস্তে করে কি আরো ব্লক মার দিয়ে কথা ন বুঝো আর বহুত চাই টোপ দি পারলাই আর হাত করিব আর হাম করে দিতে আসেন আর হাম উল্টাইতে গিয়ে আর এখন কি এটা আস্তে করে আরো ব্লক মার দিয়ে কথা তোরা যারা প্রবাসী ভাই আছো যারা অনলাইনে বেসরম এখন বেকুন অনলাইনে পড়ি থাকো
এই তারা বিশেষ করে হইতে এই প্রতারণার মধ্যে ধরানো হইছো এই প্রতারণা হইছো ভাইয়া আর কি লাইক ন লাগে শেয়ার লাগাতে যেন আর এই ভিডিও যেন প্রত্যেকটা মানুষ যেন জানে যে প্রতারণা কীভাবে করে এই তারা যাই গো বাদ আসসালাম আলাইকুম